नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 4 तारिख रविवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आहुरी 4 दिन राज्य रे काल बैसाखी। आज 8टी जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी। राज्य रे जारी रहिछि काल बैसाखी वर्षा। आसंता 7 तारिख पर्यंत राज्य रे काल बैसाखी वर्षा नै अलर्ट जारी होईछि। आज 8टी जिला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, गजपति और गंजाम जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एसबु जिले में बिजुली घड़घड़ी वर्षा सह कुआपथर माड़र संभावना रही। घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। सेहीपरि कालबैशाखी 22टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 7 तारिख पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा नहीं अलर्ट जारी करा जाइछि। आगामी 5 दिन रे दिन तापमात्रा रे बड़ धरणर परिवर्तनर संभावना नहीं। परवर्ती 2 दिन रे विभिन्न जिले में पारद 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ी पारे। परवर्ती खबर, अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार पई आसीबो नुआ ईवी पॉलिसी। सरकारी कर्मचारी बासभवन रे बाध्यतामूलक भावे लागिबो सौर पैनेल। अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार पई खूब शीघ्र आसीबो नुआ ईवी पॉलिसी। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव एही सूचना दैछन्ती। सरकारी ऑफिसरक बासभवन रे सौर पैनेल लगाइबा बाध्यतामूलक करा जाइछि। समस्त सरकारी कर्मचारी ईवी गाड़ी व्यवहार करिबा उचित बोली उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री केभी सिंहदेव कहिछन्ती। राज्यर सरकारी कार्यालय रे आसंता 5 वर्ष मध्य लागिबो सौर पैनेल। वर्तमान कटक भुवनेश्वर कार्यालय गुड़िकरे लगा जाइछि। आगको समस्त सहर रे कराजिबो बोली शक्ति सचिव विशाल देव कहिछन्ती। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकारक बड़ घोषणा। 11टी जिल्ला पई 3898.54 कोटी टंकार निवेश पई हेला अनुमोदन। ओडिशा सरकार राज्यर अर्थनैतिक विकास और नियुक्ति सृष्टि को आहुरी त्वरान्वित करिबा पई एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछन्ती। राज्य सरकार 19टी प्रकल्प पई 3898.54 कोटी टंकार नूतन निवेश को अनुमोदन करिछन्ती, जहां राज्यर 11टी जिल्ला रे 7464 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। एही निवेश प्रकल्प गुड़िक राज्यर अनुगुल, बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जाजपुर, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ जिल्ला रे कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो युक्त 2 परीक्षा फल, कहिले गणशिक्षा मंत्री। खूब शीघ्र प्रकाश पाइपारे युक्त 2 परीक्षा फल। ए नहीं समस्त प्रक्रिया शेष पर्याय रे पहुंची, जहां आवश्यक मूलक पदक्षेप विभाग पक्षरु निया जाउछि। चलित मास शेष रे फल प्रकाशन निमंते उद्यम चलिछि। ए नहीं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ती। मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश परे गणमाध्यम को सूचना दैछन्ती मंत्री। तेबे मैट्रिक परीक्षा भली युक्त 2 परीक्षा फल मध्ये संतोषजनक हेबो बोली आशा रखिथिबा कहिछन्ती मंत्री। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ अपडेट। पुणी थरे मिलिबा पई जाउछि सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। हिताधिकारी को मिलिबो एकथरे के 15,000 टंका। 2 लाख रु अधिक नुआ हिताधिकारी को 24 तारिख रे मिलिथिला सुभद्रा टंका। 200 कोटी टंका बांटिछन्ती मुख्यमंत्री। एकथरे के 2टी किस्ती रे 10,000 टंका पाइछन्ती महिला। उपमुख्यमंत्री एही अवसर रे कहिथिले जे महिला सशक्त हेले व्यवस्था सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो। तेनु षष्ठ पर्याय रे जे महिला माने मार्च 31 सुधा आवेदन करिथिले एवं योग्य विवेचित होइथिले सेमाने एही आर्थिक सहायता पाइछन्ती एवं प्रत्येक हिताधिकारी को एक सुभद्रा कार्ड मध्ये प्रदान करा जाइछि, जहां सेमानकर आर्थिक कारोबार को सहज करिवो। सूचना योग्य जे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइछन्ती। सेहीपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछन्ती एवं सुभद्रा योजना पई नुआ आवेदन करिथिबा योग्य हिताधिकारी को गत 24 तारिख रे सरकार एकाथरे 10,000 टंका पठाइछन्ती। एथि सहित जेउ माने वर्तमान सुधा भी सुभद्रा योजना रो टंका न पाई वंचित अछन्ती सेमानंको आसंता राखी पूर्णिमा रे एकाथरे के 3टी किस्ती रो टंका 15,000 मिलिबो। ए नै घोषणा करिछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर, सुना दर आज केउठी केते अछि जानंतु। आजिर मूल्य बढ़ी चलिछि सुना दर। सुना किनिबा पूर्वरु बहुत थरा चिंता करिबा को पडुछि, हेले सुना किनिबा को चाहुतिबा लोकंक पई खुशी खबर। सुना दर रे बड़ परिवर्तन देखिबा को मिलिछि। तथापि 10 ग्राम पिछा मूल्य 95,000 रु ऊर्ध्व रहिछि। तेबे आज सुना दर रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही।
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଦାମ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 95,510 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 87,550 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,09,000 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ଚଳାଚଳ କରିବ 3ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ଷ୍ଟେସନରେ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟର୍ମିନାଲ ପଏଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 11 ମେ ଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଛାଡୁଥିବା 1109 ମୁମ୍ବାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ। 1102 ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 12 ମେ 2025 ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରାହ୍ନ 2:40 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡିବ। ସେହିପରି 11 ମେ ଠାରୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ଛାଡୁଥିବା 1716 ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ଷ୍ଟେସନରେ ଶେଷ କରିବ। 1701 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 12 ମେ 2025 ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8 ଘଟିକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂତନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହଣି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ 20 ମିନିଟ୍ ରହଣି ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଠଗଡ ଏବଂ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ରଣନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଆମଦାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ଭାରତ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ପରେ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ଏବେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାଟାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମେ 5 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣର ରସିଦ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଯିଏ ଖେଳିବେ ସିଏ ଭୋଗିବେ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ନାଁ ନ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ କେଉଁଠି ଅଛି। କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁଠି ଧାମ ତିଆରି କରିବା କି କେଉଁଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରଖିବା କି କେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ନାମକରଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଯିଏ ଯେବେ ବର୍ବାଦ କରିଛି ସିଏ ତାର ଫଳ ଭୋଗିଛି। ଏବେ ଯିଏ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ମାସରେ ଆସିବ ପାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ମାସରେ ଆସିବ ପାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କିଛି ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁଣି ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଟ ପ୍ଲଟ ବିଷୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହାକି ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏ ନେଇ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ
प्रशासकଙ୍କୁ चिठी लिखिले आईन मंत्री। ओडिशा सरकार पुरी जगन्नाथ मंदिरर नवकळेबरर रीतिनीति पई उपयुक्त निंब काठ दीघारे नूतन निर्मित मंदिर रे मूर्ति निर्माण पई निया जाइथिबा रिपोर्ट उपरे तदंत निर्देश देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन मुख्य अरविंद पाढ़ी ए संबंध रे तदंत करिबाको निर्देश देइछन्ति। एसजेटीए को तदंत करी ओडिशार जनसाधारण तथा भगवान जगन्नाथଙ୍କ भक्तमानଙ୍କ आगरे सत्यता प्रकाश करिबाको निर्देश दिया जाइछि। ए संपर्क रे जदि केही दोषी साब्यस्त हुअन्ति तांको विरुद्ध रे उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली चिठी रे उल्लेख करा जाइछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान को आउ एक झटका। समस्त प्रकारर डाक एवं पार्सल सेवा उपरे रोक लगाइला भारत। पहलगाम आक्रमण परे भारत सरकार पाकिस्तान विरुद्ध रे आउ एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंती। भारत सरकार पाकिस्तान रो आसुथिबा समस्त प्रकारर डाक एवं पार्सल सेवा को तुरंत बंद करिबाको निर्देश देइछन्ती। एही निष्पत्ति दुई देश मध्य विमान एवं स्थलपथ माध्यम रे हेउथिबा समस्त डाक एवं पार्सल आदान प्रदान पई लागू हेबो। डाक विभाग ए संपर्क रे एक सार्वजनीन नोटिस जारी करी एही निलंबन को निश्चित करिसेंती। सूचना अनुसार भारत एवं पाकिस्तान मध्य डाक सेवा पूर्व सीमित स्तर रे चालुथिला। अगस्त 2019 रे जम्मू और काश्मीर रो धारा 370 हटाइबा परे पाकिस्तान अस्थायी भाव में डाक सेवा बंद करि देइथिला, जहाको 3 मास परे पुनः स्थापित करा जाइथिला। वर्तमान रो उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति को दृष्टि रे रखी भारत एही सेवा गुडी को संपूर्ण बंद करिबा को निष्पत्ति नेइछि। एही निलंबन फल रे दुई देश मध्य चिठी पत्र व्यावसायिक डाक एवं व्यक्तिगत पार्सल रो आदान प्रदान संपूर्ण बंद होई जिवो। परवर्ती खबर कटक बड़ मेडिकल जाए गड़िबो मेट्रो रेल। भुवनेश्वर रो आरंभ हेउथिबा मेट्रो रेल प्रकल्प कटक बड़ डाक्तरखाना पर्यंत संप्रसारित हेबो। पूर्वरु एही प्रकल्प भुवनेश्वर रो विमान बंदर रो कटक रो त्रिशूलिया पर्यंत लंबिबार योजना थिला, किंतु एथिरे परिवर्तन करा जाइछि। त्रिशूलिया परिवर्ते एही रेल प्रकल्प कटक बड़ डाक्तरखाना एवं बादामबाड़ी बस स्टैंड पर्यंत संप्रसारित हेबो बोली राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र गणमाध्यम को सूचना देइछन्ति।